For today's video, pupunta na kayo sa may ilog. Susubukan namin. Maraming makakita. Lalo na dun sa tapat tayo, madilim Yan, nag-aayos kami ng tagalan. Hanap na kami ng pain, guys. 1 hour later. Wow! Wow! Guys. A few minutes later. Magaling kang kupal ka. Wala pang 30 minutes, nakadalawa na agad kami, guys. Oh, yan no. Ganun kami kaswerte. A few minutes later. Saglit lang, guys, nakatatlo na agad kami, oh. Oh, yan no. Ganun kabilis ang swerte. Yan, tatlo na sila. Saglit pa lang yan. Okay na siguro to, guys, pang ulam lang. Uwi na kami. Nagutom na kami. Ito yung huli natin kanina, guys. Wow! Pa isa. Yan. Wow! Pa isa. Parang sila kalaki, guys. Oh my God! Guys. Wow! Ginataan. Wow! Luto na, guys. Yun yung huli natin kagabi. Yan yung ulam natin ngayon, guys. Wow! Oh my God! Sarap na ginataan natin, guys. Tapos may ano, yung huli natin kagabi. Kunting isda. Wow!